बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 दिसंबर है, बुध का दिन है और बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। कुछ डेवलपमेंट्स हैं इस वाक़ये के हवाले से। मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ और वहाँ पे लोगों से जो मेरी बात होती है, जो मुझे डेवलपमेंट्स वहाँ से पता चलती हैं, कोशिश होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। बड़ा उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये के हवाले से इल्म नहीं है, थोड़ा-सा वाक़या बता देता हूँ, फिर इसमें क्या नई एक मोड़ आ गया। आप क्योंकि वो मामला बिल्कुल उलट, वो जो शख्स जिसने ये सारा कुछ किया था, जो मुल्ज़िम है, वो मानने से इनकारी हो गया है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। बच्चे के हवाले से कोई बातचीत है, अब मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, पुलिस क्या कह रही है, सारी चीज़ें आपके साथ जो है इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन पहले थोड़ा-सा वाक़या मुज़फ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ और इसमें चमरू वाली एक एरिया है, वहाँ पे ये वाक़या हुआ था। एक शख्स ने 3 बच्चों को अगवा किया, कोई और बच्चे नहीं थे, रिश्तेदारों के बच्चे थे, अगवा करके 2 को जो है कत्ल किया, तीसरा बाज़ियाब हुआ और बाज़ियाबी कैसे हुआ, आज की वीडियो में आपको ये बता दूँगा। बड़ी हैरानकुन कहानी है उसकी। तो जो है उस बच्चे ने आके बताया कि जिसने 2 जो बच्चे थे उनको, अब्दुल्ला और छोटी जो बच्ची थी हफ्सा, उनको जो है इसने कत्ल किया और कत्ल करके जो है उनके टुकड़े किए, पकाया, खाया, दरबार पे भी बाँटा। पुलिस ने उस बच्चे की निशानदेही के ऊपर लड़का जो अब्दुल्ला बच्चा था उसकी बाक़ियात निकाली। फिर उसके बाद ये बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद जब होश में आया तो इसकी निशानदेही के ऊपर कुछ और बाक़ियात निकाली, जो कि मुबैना तौर पे इसने कहा कि उस बच्ची की हैं। उनको फोरेंसिक के लिए जो है खून आलूद कपड़े और वो जितनी चीज़ें मिल गई थी, फोरेंसिक के लिए भेजा गया। और ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो इसलिए मैंने कहा उन लोगों के लिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाए वाक़या क्या है। अब जो है आगे क्या डेवलपमेंट हुई है, नया मोड़ क्या है, ये सारी आज की इस वीडियो में चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक किया करें और वीडियोज़ को शेयर किया करें और अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। बहरहाल जी, मामला क्या है? मामला ये है, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये जो शख्स है, जो गिरफ्तार हो चुका है और इसको पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो इसने वहीं पे ये बेहोश हो गया था जब गिरफ्तार किया गया। अच्छा, पहले आपको बताता हूँ इसको गिरफ्तार कैसे किया, फिर इसमें जो मामलात और हैं। अब हुआ क्या? आपके लोगों में भी, ज़हनों में भी ये सवाल था और मेरे ज़हन में भी ये था कि यार ये कैसे गिरफ्तार हुआ है, जबकि इसको नॉमिनेट किया गया था, पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। पता ये चला है कि यही बच्चा जो अली हसन है, इसने किसी डेरे पे उनको रखा हुआ था। इस अली हसन ने किसी और बंदे के थ्रू अपने बाप को पैगाम भिजवाया, पुलिस ये बता रही है कि जी हम यहाँ पे हैं और ये वाक़या हो गया तो आप आएँ। और इसका बाप फिर गया पुलिस के पास और इसका चच्चा, और पुलिस को साथ लेके वो लोग उस डेरे पे ऊपर गए। पुलिस जो कुछ, मैं पुलिस के हवाले से इस वीडियो में बड़ी बात कर चुका हूँ, इस वीडियो में इस हवाले से जो मैंने वीडियोज़ की हैं, कि पुलिस ने इसने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया इस केस में। बहरहाल पुलिस वहाँ गई, रेड किया, ये बच्चा बाजियाब हुआ। ये बच्चा पहले तो ट्रॉमा में रहा, ट्रॉमा में रहने के बाद इसने जो स्टोरी सुनाई, फिर इसकी पुलिस ने इसकी, उसके ऊपर ये सारा कुछ किया। अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है, ये जो शख्स है इसका जब मेडिकल करवाया गया और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इसको 2 दफ़ा जो है ये बेहोश हो जाता था, फिर होश में आ जाता था। फिर इसको जो है डॉक्टर्स ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली भी। पुलिस को डॉक्टर्स ने बताया, तो पुलिस ने ज़रा फिर इसको पूछा कि सूरत-ए-हाल क्या है? इसने क्या ड्रामा किया? अब ये कर रहा है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पुलिस ये बता रही है कि अब ये इनकारी हो गया। इसने कहा मैंने तो किए नहीं। पहले इसने ये कहा था कि जी मैंने वाक़ई, मेरी बीवी के साथ मसला था और ये बच्चे थे और मैं दबाव में लाने के लिए ये कर रहा था, फिर मैंने ये कर दिया और फिर मुझे गुस्सा था, और वो स्टोरीज़ मैं आपको सुना चुका हूँ। अब ये कर रहा है, अब ये पुलिस को कह रहा है कि जी मैंने तो मारा ही नहीं है। पुलिस ने कहा जी आपने खुद जाके वहाँ से बाक़ियात निकलवाए हैं। कहता है जी ये जो बच्चा है अली हसन, ये भी झूठ बोल रहा है और ये जो है खुद से इसने कहानी बनाई है घर वालों के कहने के ऊपर, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इनको ठीक है ले गया था, मुझे किसी ने ले जाते हुए बाइक पे देखा था और मैं इनको चीज़ें दिलवाने के लिए ले गया था और चीज़ें दिलवाने के बाद मैंने तो नहीं मारा। तो पुलिस ने कहा आपके साथ से अली हसन बाजियाब हुआ? उसने कहा जी बिल्कुल, अली हसन मेरे साथ था, बच्चे जो दोनों छोटे थे वो तो मेरे साथ थे ही नहीं। और इस तरह की, मतलब मुख्तलिफ किस्म की बातें बना रहा है। मसला ये है, इस केस को डिट्रैक करने की कोशिश कर रहा है ये शख्स। हालाँकि इसके घर वाले कह रहे हैं पुलिस को, पुलिस ये कहती है कि ये नफ्सियाती मरीज़ है और ये नफ्सियाती लगता है जितनी बातें कर रहा है। लेकिन दरअसल मामला ये है कि ये उसको किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ये कह रही है कि जी ये बयानात बदल रहा है, बार-बार अजीब-ओ-गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर देता है। कभी कहता है जो मैंने किया वो बड़ा अच्छा किया, बड़ा ठीक किया, कभी कहता है मैंने किया ही नहीं है। और फिर जब बच्चे के हवाले से पुलिस इसे कहती है कि तो आपने खुद चीज़, तो कहता है कि जी वो तो ये है और वो, और इस तरह की बातें कर रहा है। अब इसमें ये चीज़ नई आ गई है कि इस केस में
مسئلہ ہو گیا ہے، یہ شخص اس معاملے کو ڈی ٹریک کر رہا ہے، یہ بیانات بدل رہا ہے، چیزیں فورنزک کے لیے گئی ہوئی ہیں جو نکالی گئی تھی، واقعات کیا تھے، خون آلود کپڑے تھے، کچھ ہڈیاں تھیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جن کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ انہی بچوں کی ہے جن کو اس نے قتل کیا تھا۔ لیکن جو ہے اس کی فورنزک کے لیے چیزیں چلی گئی ہیں، پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ان فورنزک کا رپورٹ کا رزلٹ آ جائے تاکہ وہ اپنا چلان تیار کرے اور اس کے حوالے سے کیس بنائے اور کیس بنا کے آگے اس معاملے کو چلائے۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ اس معاملے کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مان ہی نہیں رہا۔ اب جو ہے علی حسن کے حوالے سے اس نے یہی کہا کہ جی علی حسن تو جھوٹ بول رہا ہے، بچہ جو ہے وہ بیچارہ یہی کہتا ہے کہ جی میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے۔ اور یہ اب علی حسن نے کس طرح جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ سالو کیا اور کیا معاملہ تھا، اس کے چچا جو ہے اس نے ایک جو ابھی بات ہوئی اور اس نے بتایا وہ میں آپ کے سامنے جو ہے سجاد حسین اس کے چچا کا نام ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ چیزیں لینے کے لیے، ٹافیاں لینے کے لیے جو ہے گئے تھے ساتھ والی دکان کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ بچے تو گھر آئے نہیں، تو اس تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے تو ہمارے ایک رشتہ دار عارف نے بتایا کہ انہیں بلال نامی شخص جو ہے، جو ان کا یہ بلال جو ملزم ہے، وہ بائک پہ لے جا رہا تھا، موٹر سائیکل پہ۔ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھر جا کے معلوم کیا تو وہاں پہ یہ تھا ہی نہیں، اپنے گھر میں ہم نے ادھر ادھر تلاش شروع کر دی اور اس معاملے میں جو ہے جو اس معاملے میں جو ہے ہمیں کوئی وہ نہیں ہوئی، ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ واقعہ جب یہ بچے ہو گئے، ہم پولیس کے بعد گئے، درخواست بھی دے دی، سارا معاملہ ہو گیا، تو کہتا ہے کہ اس کے تقریباً 2-3 دن بعد جو ہے ایک شخص جو ہے وہ ہمارے پاس پیغام لے کر آیا، ایک بندہ پیغام لے کر آیا۔ کس کا؟ کہتا ہے کہ جی آپ کے علی حسن نامی بچے نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور پیغام پہنچانے کی درخواست کی ہے۔ یہ علی حسن نے کسی شخص کو پیغام دیا اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے پولیس کو اطلاع دی اور کچھ دور واقع ایک ڈیرے پر پہنچے اور علی حسن پہلے سے موجود تھا لیکن ملزم بلال بھی وہیں تھا اور وہ فرار ہونے کی اس نے کوشش کی تو پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ اس کا چچا بتاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی بچہ جو ہے، جو علی حسن ہے، وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا اور 1-2 دن بعد اس کے جب حواس بحال ہوئے تو اس نے بتایا کہ جمعے والے دن کس طرح انہیں موٹر سائیکل پر سیر کرانے کے بہانے بٹھایا اور کافی دور گنے کے کھیت میں عبداللہ نامی بچے کو قتل کر دیا۔ میں نے چیخ ماری تو مجھے بھی مرنے کی دھمکی دی اور عبداللہ کے ٹکڑے کر کے گوشت تقسیم کیا، خود بھی پکایا، حفصہ کا گلا دبا کر بھی قتل کیا اور ٹکڑے کیے اور یہ سارا معاملہ۔ اچھا، اس میں جو ہے حیران کن چیز یہ ہے کہ پولیس یہ کہتی ہے کہ جی یہ مطلب قتل و غارت کے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ پولیس بلیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اس بچے علی حسن کی باتوں کے اوپر، اور پولیس یہ کہتی ہے پہلے جب بچے نے یہ باتیں کی تو ہم یہ سمجھے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے بچہ کیونکہ ٹراما میں ہے تو وہ شاید اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ جب تک وہ ہڈیاں یا وہ چیزیں جو ہے برآمد نہیں ہوئی تب تک ہمیں کوئی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب جو ہے اس کے علاوہ ابھی تک جو پولیس کی کارروائی ہے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جی پولیس نے جو ہے علی حسن نامی بچے کی نشاندہی پر کھیت سے عبداللہ نامی بچے کے جسم کے اعضاء، خون آلود کپڑے، چھری برآمد کی۔ حفصہ بچی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے کہا کہ وہ ساری چیزیں ہم نے برآمد کر کے اس ملزم کی بنیاد وہ ہم نے فورینزک کے لیے بھیج دی ہیں اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس کو جو ہے قرار واقعی سزا دلوانے میں جو ہے وہ ہماری پوری کوشش ہوگی۔ یہ سارا معاملہ تو یہ اب ہو گیا ہے، دیکھیں اب اس کے اوپر پولیس کوشش کر رہی ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ اپنے دعا میں ہمیں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیں، بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔